بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ المولانا العظیم۔ آپ حضرات کے سامنے وہ شخصیت جلوہ بار ہے جو محتاج تعارف نہیں، بین الاقوامی شہرت کے بیتاج بادشاہ عالی جناب لائق صدر احترام پیس پارٹی کے قومی صدر ڈاکٹر محمد ایوب سرجن صاحب تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ ایک پارٹی کے راشٹریہ ادھیکش علی جناب اروند نشاد جی وہ بھی بیٹھے ہیں، اور سنت کبیر نگر کے ضلع ادھیکش مینو سنگھ وہ بھی بیٹھی ہیں، شکنتلا نشاد جی جو میدان ودھان سبھا کی ادھیکش ہیں وہ بھی بیٹھی ہیں، ہمارے بیچ میں حضرت علامہ جمال عبد الناصر صاحب، استاذ محترم حضرت علامہ راشد مدنی صاحب، یہ سب تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور ودھان سبھا میدان کے ادھیکش حضرت علامہ قاری فضل رحمانی صاحب وہ بھی موجود ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے ہمارا قائد اعظم صرف اس نیت سے آئے ہیں، اس ارادے سے آئے کہ آپ کی باتیں سنیں اور آپ ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنیں۔ میں بہت مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور ان اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں کہ اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں، اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں، کیسے کہوں کہ آپ کا مجھ پہ کرم نہیں، کیسے کہوں کہ آپ کا مجھ پہ کرم نہیں، منزل ملے یا نہ ملے، ارے منزل ملے یا نہ ملے مجھے اس کا غم نہیں، تم ساتھ ساتھ ہو میرے یہ بھی تو کم نہیں، تم ساتھ ساتھ ہو میرے یہ بھی تو کم نہیں۔ میں نے قرآن مقدسہ کی ایک آیت پڑھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمت نہ ہارو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہمت نہ ہارو، اور ہمت ہار گئے کہ نہیں ہارے؟ ہمت ہار ہی کے تو بیٹھے ہیں، اور میرا رب کہہ رہا ہے ہمت نہ ہارو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، فکر نہ کرو، غم نہ کرو، ملال نہ رکھو، وانتم الغالون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی حکمراں بنو گے، بشرطے کہ تم مومن ہو جاؤ۔ شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی حاکم رہو گے، تم ہی حکمراں رہو گے۔ تو ہم کیا مومن نہیں ہیں؟ ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے تم ہی غالب رہو گے، تم ہی حکمراں رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ، مومن ہو جاؤ۔ تو کیا ہمارے ایمان میں کمی ہے؟ تو ہم کو یہ فکر کرنی ہے، ہم کو یہ سوچنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں طریقے مصطفیٰ ہم سے چھوٹ رہا ہے، اللہ کا کوئی فرمان ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ تو ہاں، جب ہم فکر کریں گے تو ایک بات سامنے آتی ہے، جب ہم سوچیں گے تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ جو دین کا جو ایک اہم حصہ ہے جسے ہم سیاست کہتے ہیں، ہم اس سے پیچھے ہیں، سیاست سے ہم پیچھے ہیں، جو دین کا ایک اہم حصہ ہے، اور سیاست بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی اصول میں شامل ہے سیاست۔ اگر ہمارے ہاتھ میں سیاست ہوتی تو ہم اقتدار میں ہوتے، ہم قیادت ہماری ہوتی اور سب کی حفاظت ہوتی، لیکن ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے، سیاست کی طاقت نہیں ہے۔ وہ ہم سے چھوٹ رہا ہے کہ نہیں چھوٹ رہا ہے؟ اور جب تک سیاست ہمارے ہاتھ میں نہ ہوگی ہم اقتدار میں آ سکتے ہیں؟ ہماری باتیں کوئی سنے گا؟ ہماری باتوں پر کوئی عمل کرے گا؟ بتاؤ ایسا ہوگا؟ تو ہم سیاست میں آنا نہیں چاہتے ہیں یا ہم سیاست کرنا نہیں چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، میں اپنے بڑے بزرگوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ کا بیٹا یہ آپ سے سوال کر رہا ہے کہ آخر یہ دین کا ایک اہم حصہ ہے، دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ میرے نبی کی 53 سالہ زندگی مکے میں گزری، وہ غیر سیاسی تھی، وہ غیر سیاسی تھی، جد و جہد کرتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لیکن تعداد کتنی ہوئی؟ 100 کی تعداد پوری نہ ہوئی مکے میں۔ اور جب وہی نبی مدینہ المنورہ تشریف لائے، سیاسی بنے، سرکار مدینہ بنے، حکومت اپنے ہاتھ میں لی، سیاست کیا، تو اللہ کی قسم 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا کہ صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ کی پوری ہو گئی۔ یہ کس کی طاقت تھی؟ یہ طاقت کس کی تھی؟ نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کی طاقت نہیں تھی، وہ ہم پر فرض ہے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، فرض عین ہے نماز، حج و روزہ، زکوٰۃ، لیکن اس کی طاقت نہ تھی۔ مکے میں نماز فرض ہو چکا تھا،
मक्के में नमाज फर्ज था, नमाजी थे, लेकिन ताकत नहीं थी, हुकूमत में नहीं थे, हमारी तादाद नहीं बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही सियासत की ताकत हाथ में आई, सरकारें मदीना हुए, अल्लाह की कसम थोड़े से अरसे में पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया और बोलबाला हो गया अपनी इक़्तिदार, अपनी हिफाजत। वही बात बताने के लिए तो हमारे कायद आए हैं, वही तो समझाने के लिए आए कि आप ख्वाब गफलत में सो रहे हो, ख्वाब गफलत की चादर को हटा दो और अपने नबी की जिंदगी को पढ़ो, रसूल के बताए हुए फरमान पर अमल कर लो। आज तुम भी अगर ऐसा कर लोगे तो कल कामयाबी तुम्हारे कदमों को बोसा देती नजर आएगी। तो आप लोग कामयाब होना चाहते हैं? कितने लोग होना चाहते हैं? जरा हाथ उठा दें। हर कोई कामयाब होना चाहता है ना। ये चाहते हो कि हमारी इज्जत हमें वापस मिल जाए, हमारा वक़ार बढ़ जाए। अगर ये चाहते हो तो आपको अपनी इक़्तिदार को पहचानना होगा, अपनी पार्टी को पहचानना होगा, अपने नेता को चुनना होगा। अगर आपने ये काम कर लिया तो आप बाइज्जत हो जाओगे, बावक़ार हो जाओगे। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? तो कौन सा तरीक़ा है? आपका बेटा आपसे पूछ रहा, अल्लाह का वास्ता बता दो कौन सा ऐसा तरीक़ा है कि जो हम कर ले बावक़ार हो जाए, बाइज्जत हो जाए। कोई तरीक़ा है आप लोगों के पास? उलमाए किराम बैठे हैं, मैं इनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, आजिज़ाना तौर पर मैं इनसे पूछ रहा हूँ, हुज़ूर वाला कोई तरीक़ा है? कोई ऐसा तरीक़ा बता दे अल्लाह का वास्ता कि आज हमारे मदरसों की जांच रुक जाए, हमारे मस्जिदों की खुदाई बंद हो जाए, हमारी खानकाहों की हिफाजत हो जाए, दाढ़ी टोपी वालों को आतंकवाद ना कहा जाए। कोई ऐसा तरीक़ा हो तो बता दें आप लोग, है कोई ऐसा तरीक़ा? माज़रत के साथ एक तरीक़ा मैं बताने जा रहा हूँ, अगर बेहतर लगे तो कबूल कर लेना। कबूल करेंगे आप लोग? अगर बेहतर होगा तो बेहतर होगा तो कबूल कर लेंगे। मैं तरीक़ा बताता हूँ। अभी वोट नहीं मांग रहा हूँ आपसे, इलेक्शन का दौर नहीं चल रहा है, वोट मांगने हमारा कायद आपके पास नहीं आया है। हम वोट मांगने के लिए, भाषण करने के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि अगर वो तरीक़ा अच्छा होगा तो अपना लेना। आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी, आपका वक़ार भी बढ़ जाएगा। और 2027 आने से पहले पहले इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा, आपकी इज्जतें भी बढ़ जाएंगी, लोग आपको झुककर सलाम करते हुए नजर आएंगे, आपका वक़ार बढ़ जाएगा। ना आपकी मस्जिदों की खुदाई होगी, ना आपके मदरसों की जांच होगी, ना आपके खानकाहों की जांच होगी, किसी टोपी और दाढ़ी वाले को आतंकवाद ना कहा जाएगा। लेकिन शर्त यह है जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे आप लोगों को अपनाना होगा। आप लोग अपनाने के लिए तैयार हैं? सबसे बेहतर तरीक़ा ये है, कोई खर्च नहीं, सिर्फ 10 रुपये का खर्च है। आप लोग अपने अपने मकानों के छतों पर पीस पार्टी, अपनी पार्टी का झंडा लगा लो। लगा सकते हो? सिर्फ 10 रुपये का खर्चा है। अपनी पार्टी, पीस पार्टी का झंडा लगा लो, लेकिन नियत ये हो, इरादा ये हो, अज़्म मुसम्मम करके ये लगाना कि पीस पार्टी हमारी पार्टी है, पीस पार्टी डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब की पार्टी नहीं है। मिल्लत का हर फर्द ये सोच ले कि आज से मैं खुद डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब हूँ और मेरी पार्टी पीस पार्टी है। ये इरादा करके अगर आप अपने मकान को छतों पर आपने झंडा लगा दिया, अपने आलम को पहचान लिया, अपने झंडे को पहचान लिया, तो रब्बे काबा की कसम आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपका वक़ार बहाल हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। क्या आप ये काम कर सकते हैं? कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठा के बता दें। सब करोगे? अल्लाह का वास्ता कोई खर्च नहीं है, 10 रुपये का झंडा लगा लो। आप नहीं बोलोगे, आपकी आवाज़ लखनऊ तक ना पहुंचेगी, दिल्ली तक ना पहुंचेगी, कोई सियासी लीडर आपकी बात ना सुनेगा, ना आप फ़ोन करके बताओगे, ना उन्हें व्हाट्सएप करने की ज़रूरत है, ना फेसबुक पर लिखने की ज़रूरत है। सिर्फ अपने अपने मकानों की छतों पर पीस पार्टी का झंडा लगा लो, अपनी पार्टी पीस पार्टी का झंडा लगा लो। अरे ये झंडा गवाही देगा, आपका आलम गवाही देगा, ये शहादत पेश करेगा। लखनऊ नहीं, दिल्ली के संसद भवन से ये आवाज़ आएगी कि पिपरा बोरिंग में जब अगल बगल कुर्बो जवार के जितने लोग हैं सब पीस पार्टी में जम हो चुके हैं, सब पीस पार्टी वाले हो चुके हैं, उनके मकानों के छतों पे पीस पार्टी का झंडा है। हर कोई आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा, हर कोई आपसे मिलने के लिए परेशान हो जाएगा। जिन जिन के मकानों पर अपनी पार्टी पीस पार्टी का झंडा होगा उनके पास
लोग घुटना टेक करके आएंगे और ये कहेंगे हमें डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब से मिला दो। 2027 का चुनाव मैं डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब से मिल करके लड़ना चाहता हूँ और इनकलाब आ जाएगा, माहौल बदल जाएगा, आपकी इज्जतें बढ़ जाएंगी, आपका वकार बढ़ जाएगा, ना आपके मदरसों की जांच होगी, ना आपकी मस्जिदों की खुदाई होगी, ना हमें आतंकवाद कहा जाएगा, ना हमारी लंचिंग होगी। आप लोग इन लोगों बचना चाहते हैं? ऐसा कर सकते हो? कितने लोग करे हुए? वादा करो, कितने लोग करोगे? अल्लाह की कसम इनकलाब आ जाएगा, हमें कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। लोग खुद हमारे दरवाजे पर आएंगे और हमसे इत्तिहाद करने की बात करेंगे, हमारी मदद भी करेंगे, हमारी हिफाजत भी करेंगे, हमारी मस्जिद मदरसों की हिफाजत वो खुद करेंगे और खड़े रहेंगे चट्टान बन करके कि खबरदार वो गांव पीस पार्टी का गांव है, मैं पीस पार्टी में शामिल हो रहा हूं, अब हम इनकी मदद करेंगे, हम इनकी हिफाजत करेंगे। खैर आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाएगा, लेकिन कब होगा? जब आप अपने घरों के छतों पे अपनी पार्टी पीस पार्टी का झंडा लगा लोगे, तब होगा। और ज़्यादा कुछ ना कहते, वक्त बड़ा कम है। मैं यही कहूँगा कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है। शर्त इतना है सलीक़े से तराशा जाए, शर्त इतना है सलीक़े से तराशा जाए, हमारी गई हुई इज़्ज़तें बहाल हो सकती हैं, हमारा औकार बुलंद हो सकता है। शर्त यह है कि आप लोग अपने अपने घरों के छतों पे अपनी पार्टी पीस पार्टी का झंडा लगा लो।